E agora a gente tem mais 2 missões somente. Na verdade tem essa aqui, Rivka, fale com Rivka. Tem, vá para Helios, ache o ponto de socorro no sistema Caribóis. É isso, deixa eu ver quem é esse... Deixa eu ver se tem alguma aqui em Marte, deve ser essa daqui. Falar com o Rivka, falar com o Rivka. O Rivka... Nossa próxima atividade é falar com o Rivka. Ele fica aqui, nas residenciais, vamos lá. Rivka. All those sad people out there. Wish I could help them, but These are supposed to be luxurious condominiums? Huh. If you ask me, Fale I com find them to René. be rather Do nada. underwhelming. René Shelby. E aí, René? O que você quer? Do nada ele apareceu aqui falando comigo. Deixa eu falar com ele. hi, I'm Renee, and I'm so bored. My mom and dad said not to talk to people I don't know, so I thought maybe I could talk to you, and then I know you, and I won't be so bored. Tá. Você não vai querer conversar comigo, menina? Faz sentido, claro. Vamos conversar. Meu nome é Iano. See? Now we're friends! And my parents can't say I'm not allowed to talk to you! Anyway, what do you want to talk about? Aqui tem bastante criança da sua idade pra você brincar. Not really. I mean, there's Taye. He's a good friend. But he's also one of my only friends. There aren't many kids on Mars, cause my mom says that this is really only a place where people come to work hard jobs for a little while. But I wish there were more kids, cause it gets boring, like when Taye is busy and my mom and dad are off working. Não deve ter muita coisa pra criança pra fazer por aqui. I like to play with Taye sometimes. We come up with lots of games to play. Sometimes we listen to music or watch shows. But when he's not around, I like to draw. Sometimes I draw things and give them to people since they're so mopey all the time. It makes them smile. Actually, want to help me? I just drew these great pictures of Space Frog, but I can't go out right now. Can you help put them up for me? Space Frog, Saponauta. Claro, só me diz onde é que pendura. Vamos botar por aí. You will? Thank you, thank you, thank you! People are gonna be so happy. Here's a bunch of copies of the Space Frog drawing I made. You can post them in places where you think people will see them. Thank you so much! Engraçado. Tá, vamos fazer aqui, colocar os... Deixa eu ver aqui onde é que tá a missão. Saponauta do Espaço Sideral. Postar os... Postar não, colocar aqui os saponautas. Depois eu venho falar com o cara aqui. Tem um bem aqui. Deixa eu ver o saponauta. É do meio. If you know Olá, anyone in need of o food or saponauta. shelter, please send Muito them bom, my hein? way. Gostei do saponauta. Tem um bem aqui, ó. Most visitors can't wait to get off this rock. Tá o desenho do saponauta. Toma. Ah, o saponauta com a estrelinha. Bonitinho. A meninazinha desenha bem, hein? Saponauta. Beleza. Aqui, ó. Tome. Saponauta dormindo. Já pensou? Tem outra aqui embaixo. Saponauta, essa missão é bonitinha, gostei. Olha lá o saponauta de boas, viajando no espaço. The community center on P1 is a good place to connect with others together around one of the roads. Saponauta, tem um ali, ó, e outro aqui. Os últimos. Saponauta de boas aqui, né? Frontal. Saponauta pra cá. I could use a break.
It's not easy coordinating corporate efforts between Saponauta Starfield no and here. asteroide. E agora volte para René. Beleza. Hello. Eu adoro a gravidade de Marte, é bem engraçada. All are welcome here. E aí, René? I just know people are going to love Space Frogs. Gonna Acabei de be espalhar os desenhos de famous. Sidônia pra você. Maybe he'll even get his own cartoon show after this. É. Hi, thanks for doing that for me. I wish I could do it myself, but having a friendly adult help me is almost as good. Adoro colocar um sorriso nos rostos das pessoas. I know, right? Last time I did this, lots of people came over to tell me how much they loved it. I only hope these drawings stay up longer this time. Anyways, it's not much, but I got a little something for you as a thank you. Ah, obrigado. Me deu 12 créditos, ó. Agora eu posso criar pôsteres do Saponauta, cara. Massa, eu adorei essa missão aqui, foi bem legal. Missãozinha do nada aqui com a René, legal. Vamos continuar aqui no... falar com o Rivka aqui em Marte. Vamos pra cá. Quer dizer, eu não sei como é que chega lá. Por aqui. You look like you need a hug. Cheguei. E aí, Rivka Ovadia. O nome dela é Rivka Ovadia. Meu Deus. Fala com ela. Since you helped us out with the equipment and all, Ih, I was ela tá mal, hein? wondering if I could talk to you. Será que é da mineração? Tá mal, tá mal. Espero que esteja bem. Essa tosse aí não tá boa, hein? It's probably not, but I can't afford to go get it looked at. Bem, eu posso oferecer dinheiro pra ajudar. It's not a matter of money. There's more to it than that. Como assim? Actually, maybe this is wrong. You're a total stranger. Forget I said anything. Você com certeza precisa ir no médico, senão sua condição só vai piorar, pode acabar morrendo. Really? That bad? Well, it's clear you want to help. Maybe I can trust you. See, I'd like to go to Reliant Medical for treatment, but my father, Nathan, is an executive Nathan. with the Reliant. I came to Sidonia to escape him. Nathan is not a good man. Not to me. And I did something terrible to him, so now he is searching far and wide for me. He has Doideira. connections with doctors throughout the settled systems. I don't know which ones I can trust, and it won't end well for me if they snitch to him. Posso fazer uma visitinha ao seu pai se quiser. Visitinha. Trevor tells me you're skilled in dealing with people. Maybe you could try to reason with my father, or maybe scare him into backing off. But you should know, he has powerful and dangerous friends, so you must be careful. If it works, I'll be free. If not, well, at least he still won't know where to find me. Meu Deus. What do you think? Deixa comigo, só me diz onde encontrar ele. Pode deixar. It just so happens there's a conference he goes to on Neon around this time of year. He always stays at Hotel Volai. He won't see visitors he doesn't know, but maybe he'll talk if you tell him you're there on my behalf. It's risky, but maybe he'll listen if he knows you mean him no harm. I've got it. Bring him a bottle of his favorite whiskey, Red Harvest Reserve. Say it's... Say it's a peace offering from me. That whiskey is exceedingly rare. I'm sure it will pique his interest enough to hear what you have to say.
Beleza, vou ver o que posso fazer pra te tirar dessa situação. Relaxa aí. Good luck. You can check with Jack at the Broken Spear for the whiskey. He may have some or know where to get it. And thank you so much for trying to help me. Beleza, minha senhora. Fica tranquila aí. Ovádia. Eu vou lá no... resolver esse probleminha dela aqui. Fugitiva. Obtenho o Whisky Red Harvest. Still pulling up huge. Aqui em cima, né? What time is it? I don't know. Eu não sei onde é que eu tô. Como é que eu vou subir? Welcome to Sidonia. Como é que sobe, mano? Thought we had Pegar o elevador. Do jeito. Eu tô no P1. Andar principal. Beleza. A lança quebrada. Pra cá. Mine takes all types. Ô, irmão, check. Got cold beers and good Me atmosphere. dá um Head Reverse Much more you could Reserve. ask for. Reserva da I colheita am. vermelha. But you don't look like the type that could afford it. Pelo amor de Last Deus. person that came through here asking about it was none other than Governor Hurst. É, o governador Didn't Hurst even já wanna era. drink it. Said he was buying it to put it on display in his office or something. Seems like a waste, but whatever. He paid up. É importante, preciso dele pra salvar a vida da Rivka Ovadia. Ovadia. Now you got my attention. This ought to be good. Persuasão, por favor, pensa na Rivka. I do have a soft spot for that girl. A Rivka tá doente, preciso disso pra achar o pai dela. Eu não pediria se não tivesse outra alternativa. I do believe you, but you realize what kind of a bind this puts me in, right? A Rivka tá doente, eu preciso disso pra achar o pai dela antes que ela ache ele. Antes que ele ache ela. Why didn't you say so? I know Rivka's story. Will this really help her? Tell you what, I'll do this as a favor for Rivka. She's been through a lot. I'll only charge you what I paid for the whiskey years ago. Pay me that, and it's yours. Beleza, toma aí. I sure hope you're not pulling my leg about this whole thing, or else I just let all that money slip away. You better do justice for Rivka. Beleza, vamos lá. Agora a gente tem que ir pro hotel Voli lá em Neon pra falar com o pai da Rivka Ovadia. Lá no Hotel Voli. Estamos quase chegando na nossa exploração, meus amigos. Quase. If we want to find a place to stay while we're here, I've heard that the Hotel Voli is top-notch. É pra lá que nós vamos. Descubra qual é o quarto de Nathan. Are you here to book a room? Welcome to the Hotel Voli. Are you here to rent a room? I think you'll be pleasantly surprised that our luxury accommodations are more than reasonably priced. Que surpresa agradável, né? That's the first thing that all of my guests say. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured that you'll be actually getting the best value for your credits. Eu não imaginava esse tipo de empreendimento existir nesse planeta. Falar que essas... Como assim influência administrativa? Não, falar isso aqui. Indeed it does. And all it took was a dash of my own ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. So, can I book you a room for the night? Tem uma entrega. Uma Red Harvest Reserve para Nathan Ovadia, a filha dele. Oh, how nice! His daughter must be feeling very generous to be sending him something like that. Mr. Ovadia is in his room on the 3rd floor. I'll buzz him and let him know you're on your way. De boa. Terceiro andar. Vamos falar com o Mr. Ovadia. Com licença. Well, let's make this quick. Dá logo um save aqui que eu vou dar um tirão nele aqui.
Red Harvest Tem cara de Reserve, ruim. huh? I assume this is from my daughter. Well, she knows how to get my attention. So what then? You're working with her? She thinks this will be enough to smooth things over between us? Vou só vim fazer uma entrega que vai arruinar sua vida. Assim como você arruinou a da Rivka. Toma! Não, calma aí. Vim falar sobre a Rivka. O uísque era só um pretexto. Of course it was. Ah, I should have not been so blind. You have no idea what you're doing. You need to tell me where she is this instant. My own daughter assaults me in my own home, steals my personal spacecraft, tá then com runs cara off de to que ela não who teve knows outra opção, where. né? Now you think a friendly little chat is going to smooth it all over and make things better? How foolish do you think I am? Manipulação. Você odeia a Rivka tanto assim? Não. Sei que te peguei de surpresa. Podemos ir com calma se precisar. You certainly did, and I do not appreciate this intrusion. Você odeia a Rivka tanto assim? Hate? No, of course not. But she mustn't be lawless. Vou dar o whisky. Não é tarde demais pra não. Vou dar o whisky. Aceita o Red Harvest Reserve. A Rivka disse que significaria muito pra você. My daughter knows me well. Maybe she is serious about this. O cara tá loucão, velho. A Rivka está doente. Ela se recusa a procurar tratamento porque tem medo que você ache ela. Ela pode morrer. She would really put her own life at risk due to me. She puts me in a difficult position. She needs to face consequences. Yet, I do not wish her to die. É, né? Acho que podemos fazer um acordo se você estiver em disposição para escutar. I don't disagree with you. I suppose I've overreacted. É, né? She was young, and while foolish, she is still my daughter. And Rivka is all I have left of my wife. I would do her a disservice to incriminate her daughter like that. Imagino que signifique que você perdoou a Rivka, então. Se quebrar sua promessa, eu vou te caçar até o fim das estrelas. Yes, of course. Understood. I will drop the charges against her immediately. I will call off the bounty hunters. Anything for you to leave me be. Please, O cara just colocou go. There's os no caras need for atrás dela, that. mano. I'm sure Natan understands what we've told him. É, só pra ele relaxar. Pra ele ficar esperto, né? Ficar caçando a própria filha, tá ficando maluco, meu seu senhorzinho. Senhorzinho. Vamos voltar pra avisar pra ela que tá tudo certo e ela pode se tratar. Não posso viajar rapidamente daqui. Oh, que triste. Vamos para o saguão. Não posso porque... Só porque eles não querem. E aqui eu posso. Sol. Marte. Sidônia. Mars, na verdade. Ugh, I lived on Mars for an entire year, and I'm convinced I'll never get used to the dusty air. E apareceu outra atividade enquanto eu tava caminhando, não sei o que foi. Mas foi em Deimos, né? Na lua de Marte. Ou, na lua de Marte, é isso mesmo. Deimos. Vou já ver o que é. Their story just doesn't make sense. Ih, teve um acidente, ó. 13 horas sem acidente. Aconteceu alguma merda aí. Engraçado. Opa, é aqui. Fiquei preso, acabou tudo. Ah não, pra cá. Ela deve estar trampando. Ou não, tá aqui na parte dos... Ah, tá aqui ela. I was Horrível. hoping to see you. I just heard that the charges against me have been dropped. Whatever you said to my father worked. It sounds as if I may finally be safe. Eu discuti com ele e fiz uma ameaça caso ele quebre a promessa. Vai me avisar se ele te incomodar de novo, né?
I doubt it will come to that, but yes. I now know I have a friend I can count on when I'm in trouble. Bem, eu discuti com ele e fiz com a ameaça que ele, caso ele quebre a promessa. Thankfully, it sounds as if that may not be necessary, but it is good to know such a guarantee exists. It is good that this chapter of my life is now closed and I can finally get the help I need. Thank you. É isso, Rivka. Valeu. Beleza, mais uma missãozinha, mais uma atividade. Vamos ver mais umas atividades aqui. Temos esse daqui, ó. Fale com a psicóloga em Deimos. Esse daqui deve ser bem a psicóloga de alguém que eu li aí. Não sei se foi o prefeito daqui. Vamos falar com ela, né? Já que é aqui mesmo. Aqui em Marte, basicamente. Vamos ver aqui em Deimos. Deimos é aqui, ó. Ah, não. Psicóloga da Deimos, né? Da Deimos, não é em Deimos. Ah, é ali, ó. Beleza. If you notice any of the miners exhibiting worrisome behavior, Falar com ela aqui. feel free to let me know about it. Ah, é que eu li sobre o cara aí, o organizador aí. I'm so sorry. That wasn't directed at you Tinha at uma all. mensagem dela. I'm just really stressed out at the moment. You're fine. Actually, maybe you can help me. É possível, me diz o que você precisa. I Olha pra mim primeiro, I'm né? aware of what you did for Trevor. Don't worry, I'm not gonna say anything to Peter. I feel like I can trust you. I'm Gilly. I'm a psychologist working for Deimos, and I've been utterly swamped with work lately, trying to make a deadline. I could use a hand tracking down some of our employees and delivering psychological questionnaires to them. Those psychological evaluations could prove useful to both Deimos and the miners themselves. Perhaps we should lend Gilly a hand. É isso, claro. You can? Oh, wow, thanks. I don't even know who I've got left in this stack, but take a look at the names and track them down. When they've all filled out the forms, just bring them back to me and I'll go through them. Just tell them you're assisting Gilly. Oh, and don't read what they write down. It's supposed to be confidential. Thanks again. Eu adoro coisa confidencial, hein? Tá, vamos entregar essas avaliações pra galera aqui. Piscem quadrado. Piscem quadrado, é o nome dessa missão. Piscem quadrado. Vou entregar aqui. Você, minha senhora, precisa de análise psicológica. Major ship manufacturer, but Ô, that minha senhora, doesn't mean tô we falando haven't contigo. kept up with the times. Hello there. Não, não me conhece, mas eu tenho que te dar uma parada aqui. Me contrataram para ser assistente, sou o Ian. Ah, yes. I seem to recall hearing about that. Well, it's nice to finally meet you. I'm Leona Hawkes, Deimos Staryard's corporate liaison. Anyone who deals with our office likely deals with me at some point. I suppose I'll be seeing you around. Então, a Jiri quer que você responda algumas perguntas. A psychological evaluation? Are you kidding me? Gilly, I'm the one who ordered this program in the first place. Do I really need to go through with this? Claro. I'm well aware, but you are an employee and it is company policy that everyone gets one. Okay, fine. Let me have it. Okay, this isn't so bad. Easy. Yep. Mm-hmm. You really já tá want to know respondendo, hein? that? Huh? Só na mente. Okay. And done. There you go. Remind me to make myself and the other execs exempt from these in the future. We wouldn't be where we are if we were a liability. Beleza. Próximo. O próximo tá aqui embaixo. Os próximos. Eles já estão ali. Oh, meu pai. Opa, Andrés. Hey there. You a new hire? I thought all our positions were full. Na verdade, tô ajudando a Jilly do corporativo com uma coisa. Oh? Interesting. Usually she comes down here herself if she needs something. I'm glad she's finally got an assistant. Anyway, I'm Andres. Nice to meet you. Something else I can help you with? Sim, quero que você preencha esse questionário. Oh, is it that time already? Sure. This'll only take a moment. Let's see. Yep.
That question again? Well, all right. Okay, that should do it. Here you go. Tell her I said hi, will you? Beleza, meu irmão. Valeu. Você é gente boa. Vamos aqui pro próximo. Please keep prolonged showers and other water use to a minimum. Whoa, hold on there. Are you supposed to be down here? You could get hurt without proper safety training. É, né? Pois só faz Eu trabalhei na Argos, irmão. Sou profissional. Oh, Argos. Didn't know anyone actually survived their operations. Nah, I'm just messing with you. I know Argos. They're good people. Their safety record's actually pretty good. They stand to beef up their security, I hear. But that's neither here nor there. I'm Salmond. Not Sammy, not Sam, Salmond. Samundio, Samundio. I've been with Deimos for what seems like forever. So what I'm saying is, if you have questions, no one here knows these mines better than I do. Desculpa o incômodo, mas a Dilly precisa desse questionário preenchido. Sure, hand it here. Let's see. No. 10. No. Esse trabalho aqui tá engraçado. Good. Essa missãozinha. Oh, there it is. Is that it? É isso. Great. See you around. Valeu. Vamos embora. Vamos só entregar aqui os questionários. Uou. Quase morri aqui, tá safe. Ô, Dilly, toma aí. Agora ela parou pra falar comigo. You've got all those forms filled out and returned? Anyone give you any trouble? Other than Leona? I heard that. Não, foi de boa. Engraçado. Não, foi fácil. Como eu tinha pensado que seria. Glad to hear it. And thanks once again. I don't usually ask random people to do my work. This is a special case due to the circumstances, but you really came through for me. Here's a little something to compensate you for your time. Valeu, Dilly. Fizemos a missão aqui dos psicólogos. De boa, sem problema. Bora ver. Ah, eu nem li as coisas. Era pra me ter lido, né, velho? Nossa, era pra me ter lido, ó. Pra ver a putaria. Eu nem me liguei. Entreguei logo pra ela. Vacilei, ó. Mas tá de boa, né? Caramba, que vacilo. Será que eu salvei? Eu não salvei, né, mano? Cara, eu vacilei. Eu não vou fazer de novo, não. Vamos embora. Tá. Eu tenho que fazer essas duas aqui, ó. Aí depois eu vou tentar... Essa daqui eu nem vou fazer. Aqui o semicolon tá bugado. Essa daqui não dá pra fazer. Essa daqui também é pra repetir 1000 vezes. Não precisa fazer também. Vamos pedir socorro em Cariboys e vá para Helios. Tem essas duas missões, atividades para acabar. Vamos lá.